अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता किया है, सुबह सुबह मैंने कुरान पढ़ा है और कुछ थोड़ी सी और बातें देखी हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे। और बहुत ही जो है ना अच्छी बातें करते हैं आप लोग और मेरा दिल बहुत ही बड़ा कर देते हैं, मुझे बहुत ही खुश कर देते हैं। तो मैं कभी कभी पुरानी वीडियोस जो है वो शेयर कर लेती होती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने देखा तो बड़े अच्छे एक भाई ने, नाम मैं गलत ना ले लूँ इसलिए मैं नहीं ले रही, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि मैं लेक्चर्स देता हूँ कहीं पर। और वाकई मुझे एक दफ़ा एक बेटी मुझे कहने लगी कि मैं किस तरह अपनी माँ को कोई बात बताऊँ। मैंने उसमें ज़िक्र किया था एयरफोर्स और शादियाँ उसके नाम से है। जब मैं शोरकोट गई थी अपने बेटे के पास तो वहाँ पर मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने यही कहा था कि एक बच्ची का ख़त मेरी नज़र से गुजरा था जिसमें वो कहती थी कि लड़कों को तो कहते हैं शादियाँ कर लें, तो लड़कियों को भी कहें। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो जल्दी शादी करना चाहती हैं और जो है घर वाले जो हैं तो वो पता नहीं या तो रिश्तों की तलाश में या फिर ये हमारा है कि नहीं, ये सैयद है तो नहीं, ये राई है तो नहीं, या ये क्या ज़ात है इसकी, हमें तो कश्मीरी चाहिए, है ना। तो इसमें टाइम अपना गुजार देती हैं, टाइम लंगा देती है। तो जब ये टाइम लंघ जाता है ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो उन भाई ने लिखा था कि आपने बिल्कुल सही कहा है और बच्चियां नहीं कह सकती। तो माँ बाप के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो आपको अपनी बातें बता सकें, अपनी बात कन्वे कर सकें। और माँ बाप और बच्चों का रिश्ता जो है ना वो ऐसा होना चाहिए। और हम लोग नहीं करते, सारी उम्र जो है तो डांट डपट में गुजार देते हैं, लेकिन इस उम्र में फिर आके समझ आ जाती है। तो जब भी समझ आ जाए देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल बात यह है कि माँ बाप जो है ना वो बहुत कीमती होते हैं और इसी तरह बच्चे भी बहुत कीमती होते हैं और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और माँ बाप को इस उम्र में बहुत ही प्यार मोहब्बत से धीरे 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 एक एक दिन करके उनके साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि वक्त का तो कोई पता नहीं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ज़िंदगी का तो हमारे भी कुछ पता नहीं। अब ये शुगर ब्लड प्रेशर ये तो सारा कुछ आ ही गया है, हो ही रहा है। तो मुबारक हो आप लोगों को, 14 नवंबर को शुगर डे मनाया गया, ज़ियाबीतस का दिन मनाया गया। तो मनाते रहें दिन, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और कोशिश अपनी जारी रखें, हल्का फुल्का नाश्ता करें सुबह, जैसे मैंने दलिया की और लवांडा खाया और साथ में चाय ले ली। भाई चाय नहीं हम छोड़ सकते, तो साथ में वॉक करें। मैंने इस वक्त भी जॉगर्स पहने हुए हैं, मैं बाहर आ जाती हूँ और यहाँ फिर मैं जो है ना पानी देती हूँ। अभी देखिए मैंने पीछे जगह साफ़ कराई, पंखा बाहर पड़ा था, चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं तो पंखे को मैंने अब अंदर रखवाया है साफ़ सुथरा करके, उसके ऊपर कवर चढ़ा के। तो ये सारे काम भी करने हैं। रात को मैंने अपने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं और गर्मियों के रख दिए हैं। अगरचे मुझे बहुत सर्दी नहीं लगती अभी तक, तो जब बहुत आएगी तो फिर देखा जाएगा। तो बात मैं क्या कर रही थी जी, बात मैं कर रही थी माँ बाप के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने की। अम्मी तो मेरे साथ अब रही नहीं, अम्मी अब्बू दोनों थे, बल्कि हम उनके साथ रहते थे। हम आ गए रिटायरमेंट के बाद कि वो कह रहे थे हम अकेले नहीं रह सकते, और भाई लोग दोनों इस्लामाबाद में थे और ये कहते थे कि हमने इधर ही रहना है और आप लोग हमारे साथ आ जाओ। तो फिर हम लोग इधर आ गए और कोशिश की मैंने, बहुत 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 कोशिश करती रही कि मैं ख्याल रखूं, दुनियावी काम भी साथ साथ जारी रहे, बेटी की शादी भी की, बच्चों के बच्चे भी हुए। ज़िंदगी है। और कभी कभी मुझे एहसास भी होता था कि शायद मैं उनको इतना टाइम नहीं दे पा रही, माँ बाप को इतना टाइम नहीं दे पा रही। और मैंने देखा कि अम्मी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती थी और उनका दिल करता था कि मैं सोई रहूं। खाने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था, बस मैं कुरान पढ़ लूँ, मैं ये सिपारा ख़त्म कर लूँ। मैं कहती थी अम्मी पहले खाना खा लें। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा शुरू कर दिया कि फ्रूट है तो वो साइड पे रखा हुआ है मेज़ पे, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, उसको छुपा दिया और वो पड़ा पड़ा सड़ गया है। मैं पूछती थी आपने खाया नहीं? खा लूँगी मैं। और कभी कभी जो है ना उनको एकदम से गुस्सा आ जाता था। फिर कहती थी मुझसे खाना निगला नहीं जाता, मुझसे नहीं खाया जाता। फिर मैं उनको कोई इंसेंटिव देती थी कि अम्मी मैं आपको सेवन अप पिला दूँगी, उनको पसंद था, आइसक्रीम दूँगी, चलें आप ये पहले खा लें, या समोसा दूँगी, उनको पसंद थे ये सारा कुछ। तो इस उम्र में तो अब ये है कि जो कुछ खाना है उनको खाने दें, बुज़ुर्गों का यही अब होता है कि कुछ अच्छा उनको मिल जाए।
تو پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ نا انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ باتھ روم میں بہت دیر لگاتی تھی. تو اب وہ مجھے بلا لیتے ہوتے تھے کہ آؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے, باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی. تو انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہوا ہے کہ صابن کے ساتھ مختلف چیزیں چسپا کرنی شروع کر دیں دیوار کے اوپر. اور میں حیران ہوتی تھی کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں, اور میں نے کہتی تھی ہٹاؤ, کہتی ہٹا کے دکھاؤ تو صحیح تم. اور پھر انہوں نے گلو منگوانی شروع کر دی, پھر پیپرز کے اوپر چیزیں چپکاتی تھی عجیب سی, کوئی بھی چیز مل جائے, کبھی کلپ چپکا دیتی تھی, کبھی اپنی سوئیاں چپکائی ہوتی تھیں. اور وہ کہتی تھی یہ آرٹ ہے, یہ دیکھو میں نے کتنا اچھا آرٹ کیا ہے. اور کوئی مہمان آتا تھا تو اسے کہتی تھی لاؤ لا کے میرا آرٹ دکھاؤ. مجھے لگ تو رہا تھا کہ امی ٹھیک نہیں ہیں, امی ایسے کام کر رہی ہیں, لیکن وہ ہے نا کہ انسان بس زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور میں کوشش کرتی تھی کہ جتنا میں ان کو سمجھا سکوں, اور میری بات سن لیتی تھی. کوئی بات بھی ہو تو امی ابو کہتے ہوتے ہیں سیمی کو بلاؤ, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بانڈنگ ایسی ہے. اور پھر دوسرا, کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں, زیادہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. کل میں نے ابو کو یہاں باہر بلایا, میں روز بلاتی ہوں ان کو, یہاں بٹھاتی ہوں. کبھی کبھی کہتے تھے میں نے نہیں آنا, تو میں نے کہا ابو میرے لیے آیا کرے نا, میں تو آپ کا انتظار کرتی ہوں, تو آ جاتے ہیں. تو کل میں نے ان سے گفتگو کی, ان سے بات کی, میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی بنایا ہے. تو ہنسے اور کھلکھلا کے ہنسے, حالانکہ اب وہ ہنستے نہیں ہیں, امی کے بعد سے وہ ہنستے نہیں ہیں. تو میں نے انہیں ہنسایا پرانی باتیں, کیونکہ یہ ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی چپ کر گئے ہیں. یہ اتنے لطیفے سناتے تھے, اتنی باتیں کرتے تھے, اب نہیں رہا وہ سارا کچھ. اتنے شعر ان کو آتے تھے, انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اتنے اچھے وابڈا میں عہدے پہ ماشاءاللہ فائز رہے, چیف انجینئر ریٹائر ہوئے. لیکن اب دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, اور جو ہر وقت ساتھ رہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ الزائمر جو ہے نا, یہ آہستہ آہستہ پھر بزرگوں میں آ جاتا ہے اگر آپ ان کو اپنے ساتھ شامل گفتگو نہ کریں. میرے جب بہن بھائی آتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں. بات نہیں کرتے, بیٹھ جاتے ہیں پاس. تو بیٹھنا تو کسی مقصد کو حل نہیں کرتا, بات کریں. تو مشکل ٹائم بھی ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ, اور امی بھی جب تھیں تو کافی مشکل کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا تھا کبھی نہ کبھی. تو اگر میں نے کبھی کوئی بات اپنے بہن بھائیوں سے کی تو کئی دفعہ وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ سب ذمہ لیا ہوا ہے تو آپ کریں. تو کر تو میں رہی ہوں لیکن مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, باقی بہن بھائیوں کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے انسان کو, باقی رشتہ داروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اگر سپورٹ نہ ملے تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. تو مجھے تو الحمدللہ سپورٹ حاضر ہے, آ جاتے ہیں فوراً, بھائی لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. بہن تو رہتی ہی ادھر ہے, اس کا اپنا ہاسپٹل ہے, تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ڈے ٹو ڈے جو لائف ہوتی ہے نا, وہ تو میں ہی دیکھ رہی ہوں. امی کیا کرتی تھیں, امی نے ایک دن یہاں سے اپنا ایک دانہ نکلا ہوا تھا, وہ کاٹ لیا, پورا خون ہو گیا. رات کے 12 بجے مجھے ابو نے بلایا کہ یہ دیکھو کیا ہو گیا. تو کہتی ہیں یہاں پر یہ دانہ لگا, اچھا نہیں لگ رہا تھا. پھر میں نے کینچیاں چھپا لی ان سے, چھریاں پاس پڑی ہوتی تھی فروٹ کے لیے, وہ چھپا لی. میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بزرگ آہستہ آہستہ دماغی طور پہ کیسے آئسولیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم انہیں اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے. ہم پورا دن کرکٹ میچ دیکھ لیتے ہیں, ہم پورا دن شاپنگ میں گزار لیتے ہیں, ہم کسی کی شادیوں میں, کسی کی مہندیوں میں اور کسی کے ولیموں میں جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے. ان کے پاس جا کے صرف ایک چھوٹا سا سلام کر لیتے ہیں, کچھ دنوں بعد اگر دل کرے تو آ جاتے ہیں, اگر دل کرے تو. پر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. انہوں نے ہمیں چھوڑا, ابھی تک نہیں چھوڑا, ابھی تک ابو اتنی دعائیں دیتے ہیں, اتنا پیار دیتے ہیں. اور کل جب میں نے ان کو یہاں بٹھایا تو مجھے کہتے ہیں تمہارا بہت بہت شکریہ. لٹرلی انہوں نے مجھے کہا سیمی تمہارا شکریہ کہ مجھے ہنسا دیا, مجھ سے باتیں کر لی, ہے نا. نہیں کرتے لوگ. ابھی جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں نا, میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ابو جو ہے نا تھوڑے وقت کسی کا نام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اس کا کیا نام تھا. جیسے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں پرویز الہی کا نام بھول گیا مجھے, یہ ہمارے گورنر کا کیا نام ہے, یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا کیا نام ہے. اور پھر میں نے ان کو لکھ کے دیا. پھر نواز شریف کی بیوی کا کیا نام تھا, کلثوم نواز.
फिर मुझसे पूछते, मेरी एक और फ्रेंड है रिफ़त, रिफ़त का क्या नाम है, वो उसका क्या नाम है तुम्हारी जो फ्रेंड है रिफ़त नसीम का, कि वो बहुत प्यार करती है इनको, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह करती है, बहुत पूछती रहती है। तो मैं इन्हें बताती रहती हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स इनको बहुत प्यार करती है। मैं यही पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो घर आती थी मेरी सारी फ्रेंड्स, हम मुस्लिम टाउन में रहते थे, अम्मी ने खाना बना के देना और अब्बू ने, सब ने बहुत प्यार करना। तो सारी फ्रेंड्स बहुत प्यार करती हैं और उनको हर वक्त सलाम दुआ भेजती रहती हैं। तो अब्बू भी फिर उन्हें याद करते हैं, उनका पूछते रहते हैं क्या बना, उसका क्या बना, उसका क्या बना, फ़ायज़ा का क्या बना, नबाहत का क्या बना, और ताहिरा का क्या हाल है। ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। नूनू का क्या हाल है, नूनू मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड है। कोई भी मसला हो तो मैं इनसे डिस्कस करती हूँ, ऐसी फ्रेंड्स तो होना ज़रूरी है ना। तो बात मैं ये कर रही थी कि पहले तो मेरे शान ने मुझे बताया, जो अब्बू के साथ होता है, कि अब्बू जो है ना बार बार पूछते हैं, मुख्तलिफ नाम पूछते हैं, और मैंने भी नोट किया, मुझसे भी पूछते थे, मैं बता देती थी। मैं कहती थी अब्बू अभी तो बताया, कहते भूल गया ना, मुझे फिर बताओ। हालांकि वो नाम कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम उनको गुस्सा करके कहेंगे अब्बू अभी तो बताया था, क्या हो गया आपको, तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। हम जब छोटे थे तो हम कितनी दफ़ा पूछते थे उनसे, ये क्या है, तो वो हमें बताते थे ना, ये ऐसा क्यों है, तो वो हमें बताते थे ना। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम इन्हें बताएं। तो फिर रात को जब मैं इनको सोने के लिए जाती हूँ तो मैं बादाम भिगो के इनके साइड पे रखती हूँ, फ्रूट रखती हूँ, अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके हम करते हैं। अब्बू मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे बहुत सी दुआएं देते हैं। तो ये दुआएं हैं जिसकी मदद से मैं चल रही हूँ और आप लोगों का प्यार हासिल कर रही हूँ, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोग माशाल्लाह सुन रहे हैं और उनको अच्छा लगता है। तो आप लोगों का तो बहुत शुक्रिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ, रात को मैं गई ना, तो फिर अब्बू कहते हैं कि बेटा एक काम करो, एक अच्छा सा पेन लाओ और एक कागज़ लाओ। तो मैं ले गई, तो कहते हैं इस पे ना मुझे लिख दो। तो फिर मैंने वो नाम लिख दिए जो ये कह रहे थे, और उन्होंने अपने साइड पे एक उनका डब्बा पड़ा हुआ है टिश्यू पेपर का, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। मैंने कहा वो आपने ये क्या लिखा हुआ है, ये पहले की बात है, अब तो लिखते भी खुद नहीं है, अब तो मुझे कहा कि लिख दो। तो कहते हैं ये मुझे नाम भूल जाते हैं बार बार, तो ये मैंने लिखे हुए हैं। तो कल कहते हैं पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, बस पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चीज़ फंस जाती है। मैंने कहा वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। तो मैंने फिर वो नाम लिख के उनकी साइड पे रख दिए, और जब मैं सोने लगी और मैं लेटी तो मैं बहुत देर तक सोचती रही अम्मी के बारे में कि वो क्या कुछ करती थी, और अब अब्बू इस तरह भूल जाते हैं, बार बार बातें याद करते हैं। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता रहता है ना। लेकिन बात ये है कि अगर बुज़ुर्ग हैं ना, तो बस उनको बहुत ही प्यार करें और तकलीफ़ नहीं देनी उनको, गुस्सा नहीं करना उनके ऊपर, क्योंकि ये गुस्से के हकदार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के हकदार हैं। मैं देखती हूँ कि कैसे ये भागते दौड़ते थे, कैसे ये आते थे, वॉक पे मुझे ले जाते थे, हम लोग वॉक करते थे। मुझे वॉक की आदत पड़ी है, अब्बू से पड़ी हुई है, हर वक्त तैयार वॉक के लिए, जॉगर्स पहनो और चल जाओ, चल पड़ो। एक लाठी होती थी, सोटी होती थी, वो रखते थे ये अपने पास, रखनी चाहिए, हमें भी रखनी चाहिए, कोई ऐसा वैसा आए तो उसको लगाओ लेकिन मुझे वो हैवी लगती है तो मैं रखती नहीं हूँ साथ। तो ये सारी बातें मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये मेरी बड़ी अंदरूनी बातें हैं लेकिन आप लोगों के अंदर भी ज़रूर ये कुछ चल रहा होगा, ज़रूर आपके पास भी कोई माँ या बाप या दोनों होंगे। अब तो हम भी इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, है ना। तो अगर मेरा कोई बच्चा देख रहा है तो वो भी मेरी बातें सुन लेगा। तो बात ये है कि माँ बाप बहुत कीमती हैं, और ये चले गए ना तो फिर नहीं आएंगे। कल मैंने अब्बू को कहा मुझे एक शेर सुनाएं, तो वो शेर सुनाते होते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं अब कितना है वक्त, पता नहीं। मैंने कहा वो किसी का भी कोई पता नहीं है, वक्त का क्या पता है किसी को, है ना। तो अम्मी कहती होती थी मैं चली जाऊंगी ना फिर देखना, मैं कहती थी अम्मी आपने कहीं नहीं जाना, क्या पता मैं ही पहले चली जाऊं, है ना। हम लोग ऐसे कहते हैं, हमें लगता है ये माँ बाप तो कभी भी नहीं जाएंगे, तो इधर ही रहेंगे। अब वो अम्मी का बेड खाली होता है, अब्बू उसी कमरे में है। अम्मी की मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कपड़े भी कुछ थोड़े बहुत ऐसे ही बस याद के तौर पे। उनका तकिया वहीं पड़ा हुआ है, 2 तकिए हैं जो वहीं पड़े हुए हैं, उनके परफ्यूम्स वहीं पड़े हुए हैं, और उन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी की हुई थी, उनको शौक़ था, एम्ब्रॉयड्रीज़ हैं, जो कुछ लगा हुआ है उनके कमरे में वैसे ही पड़ा है। बस अम्मी नहीं है, सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है, लेकिन फिर दिल नहीं लगता उस घर में। इस घर में अब रौनक नहीं है, इस घर में दिल नहीं लगता। ज़िंदगी तो चल रही है, रोज़ खाना भी पक रहा है, रोज़ हम खाना भी खाते हैं, हम नए कपड़े भी ले लेते हैं, हम वो भी पहन लेते हैं, है ना। तो ये ज़िंदगी के तजुर्बात हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं।
تو بڑی بات تو ایک ہی ہے کہ ان کی پسند کی چیز بنایا کریں، ان لوگوں کو کھانے کا دل کرتا ہے، اور پھر پوچھتے ہوتے ہیں۔ پہلے تو بہت پوچھتے تھے، اب کم پوچھتے ہیں، اب تو جو دوں ویسے کھا لیتے ہیں۔ البتہ فروٹ کا ان کو ہوتا ہے کہ فروٹ کون سا رکھا ہے، اور میرے بادام رکھ دیے ہیں کہ نہیں ہے نا۔ تو بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، کوئی بڑی خوشی نہیں ہے۔ اب نہ ان کو کپڑے چاہیے، نہ کوئی جوتے چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، خراب ہی نہیں ہوتا۔ جانا ہی کہاں ہے انہوں نے، زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں تو امی کے پاس قبرستان دعا کرنے۔ ہر ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتہ بھائی آتا ہے تو اس کے ساتھ جاتے ہیں ضرور، اور مجھے بھی لے جاتے ہیں۔ اور وہ دن بڑا ہی بھاری ہوتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن اچھا بھی لگتا ہے۔ امی کے پاس میں گئی ہوں، امی سے باتیں کرتی ہوں، تو اور بھی بہت سے دیکھ کے پھر یقین آ جاتا ہے کہ ہاں امی چلی گئی ہیں اور ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ ایک وہاں پر چھوٹی سی بچی کی قبر ہے، اس کے ماں باپ بہت آتے ہیں وہاں پر، اور میں اس کو حساب لگاتی ہوتی ہوں کہ کتنے سال کی ہوگی، بہت چھوٹی سی، مطلب ہے کہ ٹین ایج میں، پتہ نہیں کیوں چلی گئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، تو کیوں چلے جاتی ہیں تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی تو اللہ ہی جانے ہیں۔ ہم تو یہ جان سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں، اور جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے ہمیں ارد گرد والوں کو پیار دینا ہے، کوئی بھی ہے، اور سب سے پہلے ماں باپ، کیونکہ ماں باپ نے ہمیں پل 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 نوالا دے کے چیزیں دیکھ کے بڑا کیا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے ہمارے کالج میں ایڈمیشن کراتے تھے، کیسے کیسے بھاگتے تھے ہر چیز کے لیے، مجھے تو سب کچھ یاد ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، ہے نا؟ ہاں، تو یاد تو رہتا ہے، تو پھر کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ بھولتے نہیں ہیں، وہ اندر ہوتا ہے، لیکن ہم کنی کتراتے ہیں۔ یہ لفظ کتنا صحیح بولا ہے نا میں نے اس جگہ پہ، کنی کترانا۔ جی ہاں، تو کنی نہیں کترانی ماں باپ سے، بس پیار و محبت دیتے رہیں، اور دعائیں ملتی رہیں گی، اور عرش پہ دعائیں پہنچتی ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں پہنچ جائیں تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، ماں باپ کو پیار کرتے رہیں، کیونکہ صرف یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔